to the Divine Mother. Victory to the Divine Mother. दिव्य जननी करा जय हो, दिव्य जननी करा जय हो। करुणामय मां प्रभु श्री अरविंद को मोर प्रणाम वंदना करें। कार्यक्रम उपस्थित समस्त पूज्य अपभाई मन को मोर प्रणाम वंदना करें। सावित्री महाकाव्य टिके बड़ पाटी सुना जाए, बड़ पाटी Ten of three, the yoga of the king, the yoga of the soul's release, page 22. A warrior's desire compared or mortal, back one in the front of the immemorial. Guest protagonist of the new period, play in which the unknown possesses himself through prompts and limits his ethnicity by the hours and the blind void struggles to live and see a thinker and sailor in the idle air, brought down to earth, drum need head, ideal power. It was a spirit that superhand legend perished into hours, provious of ephemeral sight, a colonist farm immortality, a pointing beam on ether as on second road. His birth held of a symbol and a sign. Human face like a translucent cloth covered the all world. Who lives on Sri Warelda Ma. परम प्रभु श्री अरविंद जन्म मासरे मते किसी चंदन यात्रा विषय किसी कहबाकू चाहूची। प्रथम मु यह कहबाकू चाहूची जे एही सुजोग श्री अरविंदଙ୍କ ପାଇଁ एही सुजोग देथिबारु मां को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता जनाउची। मां 1910 मसीहा फेब्रुआरी मासरे जेतेबेले से कर्मयोगी ऑफिस रे बसिछंती सेतेबेले जने सेताकू हठात आसी तांको खबर देले जे ऑफिस खांतला करा हेबो। ता संगे संगे जे अरविंद को गिरफ करा जिवो। एही कथा सुनी से आसीछंती। प्रथमे से ताहा अग्रस्य करिथिले, किंतु किछि क्षण परे से भीतर स्पष्ट एक आदेश सुनिले, तुमे वर्तमान चंदनगर चली जाओ। थरे से एही धारण आदेश को उपेक्षा करिथिले, किंतु एथर आउ ताहा कले नाही। सेही मुहूर्त रे से उठी छिड़ा हेले। 10 मिनिट मध्यरे देशर नेतृत्व और कागजर संपादना प्रभृति सबु त्याग करी संसार समस्त संपर्क छिन्न करी देथिले। गंगा कूल को जाई गोटे नौकारे चढ़ी चंदनगर चली गले। सेही दिनठू से हठात अदृश्य होई गले। केही जानी पारिले नाही से केउठाकू गले। मात्र 4 वर्ष पाई बंगदेशर आकाश रे उल्का परी देखा देई आसमृत हिमाचल पर्यंत प्रकम्बित कर देइथिले। हठात पुणी उल्का परी से अंतर्ध्यान होई गले।
धन्यवाद। एथर सावित्री आलोचना पर्याय को जीवा। विषय सावित्री महाकाव्य रे अश्वपति दिव्यजननी दर्शन और बरलाभ आलोचना श्रीजुक्त महेंद्रनाथ स्वाई भाई। मु एबे अनुरोध करुछि भाई तांकर आलोचना रखिबे। भाई प्रणाम स्वागत जनाउछि। एबे आलोचना करिबे। ना ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरणम माँ अपार करुणारू आमे मैंने समस्ते आज एकत्रित होइछे सावित्री महायज्ञ समारोह। मु समस्त अपा भाई मान को स्वागत करुछि, प्रणाम नमस्कार और शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। एवं आज सभा कार्य परिचालना करुवा राजलक्ष्मी अपा तांको मध्य मु माँ पाखे प्रार्थना करुछि तांको पई तांको उपरे माँकर शुभाशीष झरी पड़ू, तांकर चला पथ कुसुमित हो एवं से माँ श्री धारा बहुत आगक बढ़ु। आज आम आलोचना करने जाऊे आज प्रभु श्री अरविंद रचित मंत्रमयी महाकाव्य सावित्री बुक 3। बुक 3 रे 4टी कांड अच्छी एवं यही बुक ना हूँ बुक ऑफ द डिवाइन मदर। प्रथम कांटटी हूँ प्रथम अध्यायटी द परसूट ऑफ द अननोन अज्ञात आड़ की यात्रा अज्ञात अन्वेषण रे यात्रा। द्वितीयटी हूँ एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर डिवाइन मदर दिव्य जननी को आराधना स्तव स्तुति। तृतीय अध्यायटी द हाउस ऑफ स्पिरिट एंड न्यू क्रिएशन दिव्य जननी जितेबाला अवतरण करने स्वीकृति देले अश्वपति को यही धरारे गोटे पीठस्थली निर्माण होवार आवश्यकता रहा कि कौटी ओह्लैले पाद थापिबे से कथा आवश्यकता है। हाउस ऑफ स्पिरिट गढ़ाला एवं ताही हूँ न्यू क्रिएशन यही नूतन सृष्टि प्रारंभ है। चतुर्थ अध्याय धन्यवाद। चतुर्थ अध्यायटी आमर हूँ विजन एंड द बुक। यही चारिटी जाक अध्याय माँ भगवती सावित्री किपरि धरावतरण कले, धरावतरण करने मात्र के कौन तांकर फास्ट एक्शन तापर कौटी आसिक अवस्थान कले विराजमान कले एवं शेष अध्यायटी कांटो 4 ता ना हूँ दिव्य दृष्टि और वरदान विजन एंड द बून। ए विजन एवं बून संपर्क में आम पुंखानुपुंख आलोचना करवा एवं आ पूर्वर थिबा 3टी अध्यायर गोटे गोटे लाइन उपरे आम आलोकपात करवा। प्रथमे जितेबाला प्रभु श्री अरविंद अश्वपति को बुक 2 बुक 1 रे 5टी कांट बुक 2 रे 15टी कांट 20टी कांट कही सारे अश्वपति जीवन मुक्ति है। से भितर मुक्त हो गले सोल रिलीज हो गला एवं सीक्रेट नॉलेज प्राप्त है सोल फ्रीडम प्राप्त है। तापर जो 15टी कांट आसला ये पृथ्वी जाकर कथा मनुष्य समाज कथा देवता मानकर कथा एवं मनुष्य आम भितर थिबा विभिन्न स्तर
मन प्राण शरीर कथा एवं ऊपर ऊर्ध्व स्तर रे थिबा किंगडम ऑफ सटल मैटर कथा अनेक जिनिस सूक्ष्म भाव रही उपरे एपर्यंत आसी ना कारण आसवाई आमर आटमोस्फियर तांको कन्ड्यूसिव होना किए किए आसी केते परिमाण रे आसी से कथा एवं मन प्राण आगुरु नथिला प्राण केमती आसिला प्राणर फल है कहीं किपरि है किए ताको आकर्षण कला बा डाकिला प्राण आसिकी एठी कौन कला को असुविधार सम्मुखीन है ए विषय रे 3टी अध्याय मन विषय रे 3टी 4टी अध्याय एमती मिसी 15टी अध्याय ये 15टी जाक अध्याय अश्वपति अनुभव कर सारा साधन कर सारा तांकर मन है एपर्यंत सुधा सी किसी पाइना तेणु तांको भयस उपरु शुभुचे ये तुमर किसी है नहीं ये खाली तुम्हें ये पार्थिव जगत रे जहाँ जहाँ अच्छी से संपर्क रे ज्ञान प्राप्त हल तुमको प्रकृत जोगर रूपांतर जोगर प्रकृत चाबिकाठी मिल माँ भगवती सावित्री ठारू तुम्हें तांको खोज एवं तांको तुम्हें अन्वेषण कर तेणु सी प्रथम अध्याय बुक 3 रे प्रभु लिखिले परस्यूट ऑफ द अननोएबल अज्ञातर अन्वेषण रे यात्रा अज्ञात माने कौन जहाँ को कई देखी ना कई बुझी ना नाइदर यू नॉर आई कई से जाना गले भी ताको बुझी पारि ना एम जी जाइछन्ति फेरिकी आसी ना किंतु श्री अरविंद सेटिकी जाइछन्ति माँ सेटिकी जाइछन्ति अन्नयबुलकर दर्शन करिछन्ति तांका रूप सुंदर सौंदर्य रे मुग्ध होई आखि झलसी जाइछि पुणी फेरिकी आसिछन्ति एठाकू तांका शक्ति नहीं ए पृथ्वीर रूपांतर करबा ए अध्यायर गोटे लाइन आमे आलोचना करिवा The one by whom all live, who lives by none. एमिति एक किए जने अछंती से अद्वितीय पुरुष वन कैपिटल ओ समस्ते तांको नहीं करी बंची छंती कारण समस्त को से धरी रखी छंती किंतु सी लिव्स बाय नॉन तांको कई धरिकी रखी ना एमिति किए अछंती अज्ञात भाव रे तांको खोजिबा हला कांटो वानर उद्देश्य अश्वपति खोजुचंती खोजी खोजी जतबेले निराश हेले मिलू नहीं मिलू नाहंती से तांको उपरु आदेश होउची तमे माँ भगवती सरस्वती देवी सावित्री को आह्वान करो तांको स्पर्श लाभ कले तुमर जहाँ तुम्हें खोजुच ता पाइज तेणु द्वितीय अध्याय है ना है एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर आपण माने से अध्याय सहित समस्ते परिचित एवं जितेबले अश्वपति माँ भगवती को आराधना करी आराधना करुछंती तांको अनुभूत हला जे तांको पाखु को जेमती किए जने लागी लागी आसुछंती कमिंग क्लोजर एवं जितेबले से पाखु को आसीगले अश्वपति जानुछंती किए आसुछंती आलोकमयी ज्योतिर्मयी ये समस्त ब्रह्मांड को हृदय धारण करिसेंती आसिले जितेबले से अश्वपति देखि आश्चर्य होउछंती से निज बाहु विस्तार कले हाथ दीटा जाक खोलीदेले एवं प्रथमे नेचर को कोलाग्रत कले प्रकृति आमे जहाँ आखि खोलीदेले जहाँ देखुछु
ताकू कोलाग्रत कले तापर कोलाग्रत कले ए जगत को वर्ल्ड तापर कोलाग्रत कले सोल took to her breast nature and world and soul तेणु माँ भगवती जितेबाला ये तीनोटी जाक जिनिस को निज हृदय भितर को वक्ष देश को आउ जाई नेले एमाने समस्ते ता भितर समय गले तार भितर रही गले अशुपति देखुंती प्रभु श्री अरविंद पूर्व शब्द व्यंजना ऑल कंट्रारीज तांकरी हार्मोनी आड़ को चलता प्रिपेयर हर हार्मोनी ये जते कंट्रारी आम देखुचे जते विरोधाभास जी जहाँ विरोध करूना कहीं अंतर्निहित सत्यटी हूँ आम हार्मोनी आड़ को चली अर्थात कंट्रारी अन्य नाम हूँ हार्मोनी जहाँ को जे विरोध करुच्ची किसी दिन पर देखिए सी तार बंधु होती जो जिनिस को आम फोपाड़ी दौचे किसी दिन पर देखुचे साइटिक रखार आवश्यकता थिला खोजुचे कुआड़े गला तापर अध्यायटी हूँ हाउस ऑफ स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन माँ भगवती जो आसीगले अशुपति को दर्शन देले अशुपति चाहिए ये विराजमान विराजित कराइबा पाई तेणु गोटे नूतन गृहर आवश्यकता ऑल सिंबलिक घरटी से बाटी गोड़ी सीमेंट राजमिस्त्री लेकिन करना चेतनार गृह यही चेतनार गृह आनिक से स्थापन कले एवं स्पर्श लाभ कले एठारे गोटे लाइन कहवा आम आलोचना करवा सी कौ प्रकार स्पर्श जो सब बदली गला अशुपति भीतर बाहर सब कि प्रकार स्पर्श सी जहाँ फल जार परिणाम स्वरूप दिव्य दृष्टि प्राप्त है एवं दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सारापर वरदान मिलला ये टच टी कौन प्रभु लिखुंट ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील टू क्लास एमिति एक स्पर्श जो स्पर्श को अन्य को ट्रांसप्लांट करने हैंडसेक कले तो आप स्पर्श पाइले हाथ टिके पिठे मारिदे स्पर्श पाइले पिला मुंडे टिके हाथ भले आने पिला माने स्पर्श पाइले आम बाहु टिके किए धरी पकेले आम स्पर्श पाइले किंतु हाथटा दरकार ना स्पर्श किंतु ये प्रभु लिखुंट एमती एक टच अच्छी जहाँप हाथर आवश्यकता ना कि अद्भुत कथा हाथ ना स्पर्श केमती आसो स्पर्शेन्द्रिय तो हाथ जो लगे से स्पर्शेन्द्रिय ना इंद्रिय ताको धरी पार ना तेणु से टच जो टच नीड्स नो हैंड टू फील हाथ में धरले सीना ठंडा कि गरम उषुम कि कौन जान किंतु ताको जानापी हाथर आवश्यकता नहीं किंतु क्लास क्लास में जब कि हाथ आप धरी पकेले बाहु कार हाथर अग्रभाग को हैंडसेक कला बेले हाथ को क्लास करदे से आमको टच मिलला किंतु ये जो टच कथा कहते प्रभु श्री अरविंद अशुपति की प्राप्त है किंतु हाथ रु नुहे एमती एक चेतना भीतर को स्रोतर प्रभाव पेनिट्रेट कर आसला धसई पशिगला भीतरटी भीतरटी अभ्यंतरटी आलोकित है शिहरित है से जानिले मते दिव्यजन निस्पर्श कले मो आड़ को चाहिदेले मते गोटे शब्द लिखिकी मो पाखु पठेदेले खाली मो गोटे खाली ग्लांस देकी मो आड़ को चलीगले तेणु चक्षुषा वाचसा स्पर्शसा
तीन प्रकार दीक्षा हो जाए अनई देले दीक्षा हो माँ तो चाहिए क्या आखिक दीक्षा हो जाऊला लेखिकी जब देदेले गोटे बाणी से दीक्षा हो गला कहले क्या वचन भी दीक्षा हो गला से हाथ को हाथर आवश्यकता नहीं से दिव्य स्पर्श देवाई मुठेकरी जाबुड़ी क्लच करके धरवार आवश्यकता भी नहीं यही प्रकार एक अवस्था सृष्टि है अश्वपति एवं दिव्य जननी सावित्री भितर तापर आम आसिया बुक 4 जो विषयटी मत न्यस्त करा विशेषकर बुक 4 उपरे बुक 4 रे ए बुक 3 कांटो 4 सॉरी ए कांटो 4 रे नाटी हूँ विजन एंड बुन दिव्य दृष्टि एवं वरदान अश्वपति खूब उच्च स्वर प्रार्थना कर दिव्य जननी मत दिव्य दृष्टि प्रदान कर प्रार्थना फलवती है से अनुभव कले अति निकट रे एक महिमामय उपस्थिति किए जड़े ठिया महिमान्वित महिमामय स्थिति एक सीमाहीन विशाल हृदय अभिप्सु हृदयर निकटतर है अश्वपति अंग प्रत्यंग दिव्यानंद उद्वेलित होगा लगिला आनंद ही आनंद शिहरण ही शिहरण आखिर झरझर ही लोतक गड़ी जाऊे एगुड़िक सब दिव्यानंदर सूचक एपरिक शरीर सत्ता से विशाल उपस्थिति द्वारा प्रभावित हो रोमांचित होगा लगिला से अवस्था रही अश्वपति दर्शन कले एक सौम्य शांत मुखश्री बन्नी शिखापरी पवित्र फ्लेम प्योर तत्सहित एक सुविस्तृत कपाल एवं गभीर सूचना प्रदान करुवा दुईटी चक्षुपता तत्परे शाश्वत शब्द को उच्चारण करुवा दुईटी ओष्ठागार एगुड़िक अश्वपति दर्शन कर सौम्य शांत मुखश्री माँ भगवती सावित्री बन्नी शिखापुरी पवित्र फ्लेम प्योर सुविस्तृत कपाल कपाल देश मस्तकर कपाल सुविस्तृत गभीर ज्ञानर सूचना प्रदान करुवा दुईटी आखिपता तत्पर शाश्वत शब्द को उच्चारण कर दुईटी ओष्ठागार ओठ जे कि शाश्वत शब्द को उच्चारण कर माँ जेते शब्द उच्चारण कर सब शाश्वत एवं तार अंतर्निहित शक्ति होची आगामी युग को आह्वान दवा अश्वपति को सी कहते से देवी ज्योतिर्मयी माँ भगवती सावित्री जहाँ तुम्हें जय करियछ सबु तो तुमर आउ किछि अधिका चाहना तुमको सबु दिया गला व्हाट यू हैव इज दाइन बट आस्क नो मोर जीवन तिष्ठिछि एठी मो अग्नि आउ मो माधुरीमा पाई माय फायर एंड स्वीटनेस आर द कॉज ऑफ लाइफ अमाप अथल जो अवतरणटी केवे ताकु जाग्रत करना अवेक नॉट द इमेजरेबल डिसेंट डिसेंट तो होउची सुप्रामेंटल फोर्स डिसेंट होउची आमे ताकु जबरदस्ती ओल्है देले असुविधा हबो नै असुविधा कौन हम ना सृष्टि किसी भांगी दब से माँ कहते अश्वपति को साधक को प्रभु श्री अरविंद लिखुंट माँ भाषा कहते मुखरे अवेक नॉट द इमेजरेबल डिसेंट जो डिसेंट हूँ सी तार थड़कूल किसी ना इमेजरेबल मेजर करें किए मापी पारे केते फादम केते फुट गभीरता तार ताको के कहि पारिबेनी किंतु ताको तुम जबरदस्ती डाक ना टाण ना कारण जदि टाण ताले एठी नष्ट हो जीव सब अवेक नॉट द इमेजरेबल डिसेंट अमाप अथल जो अवतरण टी केवे ताको जाग्रत करना
विक्षुब्ध काल सम्मुखे प्रकाश करना मोर गुप्त नामटी को मना कर माँ मो नाटा ए विक्षुब्ध काल पक्षरे क्या कहना स्पीक नॉट माय नेम स्पीक नॉट माय सीक्रेट नेम टू होस्टाइल टाइम टाइम इज वेरी होस्टाइल होस्टाइल अर्थ ये हूँ भयंकर नुह होस्टाइल अर्थ परिवर्तनशील समय सबुबले मुहुर्मुहु बदली जाऊँगी ये मुहुर्मुहु बदलुवा समय आगे मो नाटा कहीं कहबू मो ना जो तुम कहबू तू कहबू से विश्वास कर न पारे थरे माँ को जड़े जा कहले माँ मोर जड़े सांग कहूँ आसब सी कहूँ तुम थर को थर पंडिचेरी जाऊच तुम बहुत उन्नति हो लक्ष्य करुँचे जीवी मुझे कौन कह ना ताकू तू किसी कहना मो विषय किसी कहबूनी मो ना भी कहबूनी कहीं ना तू मो पाखक जी बाट आईलु से तो आसीनी ना मो पाखापाखि है नहीं से प्रथम प्रथम आसी सब भल लगे जिते जिन मागे जब से न पाइला तुमको पचार कौन तुम्हें जाऊच माँ तुमको दौरान मत तो किसी देनी मुझे तुम कौन कर पाच मत कह तार चाबिकाठीटा कौन मत बतई दि माँ गोटे भाषा कहले ही इज इन ट्रबल ही विल पुट यू इनटू ट्रबल से स्पीक नॉट माय सीक्रेट नेम टू होस्टाइल टाइम काल होस्टाइल बदली सब बेले आप जहाँ कहे से चेंज हो निजे अनुभव कर अन्य को कह तुम्हें अनुभव कर निजे जाओ निजे अनुभव कर एवं तुम अनुभूति सब पाइब कई दे पारे अनुभवटा को यहाँ भल भाव बुझाओ बोली माँ कहले अनुभवटी कई कहार की ट्रांसप्लांट करें ना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवा भली अनुभवटा कौन ट्रांसप्लांट करहब निजे निजे भितर से उद्रेक हम जागृत हम वर्धन हम पत्र मेल फूल हम फल पाइब मनीषटी कहीं ना मनीषटी अत्यंत दुर्बल सहिबा को असीमर बोझ मैन इज टू वीक टू बियर द इनफिनिटीज वेट असीमर जो बोझ वेट ओजन ताको मनीष बोही पार ना पुनश्च से ही शक्ति अश्वपति को कहते हे अश्वपति मनीष एवं तार भाग्यर परिपूर्णता निमंते महान दिव्य शक्ति को कार्य करने बाट छाड़ दियो जो महान दिव्य शक्ति यही पृथ्वी पृष्ठ में कार्य करने को आसचंती बाट उगाल ना छाड़ दियो आई आस्क दी नॉट टू एमर्ज द हार्ट ऑफ अ फ्लेम मु तुमको कहू नहीं डुबाई देवा को तुम हृदय अग्निशिखाटी को इन द इमोबाइल्स unclearing bliss wide unclearing bliss अचल निर्वाक ही पूर्ण ब्रह्म देहे सुविस्तृत मदमत आनंद सागरे या भीतर तुम्हें हजि जाओ ना से शक्ति अश्वपति को आनंदमय पूर्ण ब्रह्म देहरे हजि जावाई आदेश देले नहीं अश्वपति को प्रश्नवाची How shall thy mighty spirit broke repose? किपरि सहिब तुम महनीय आत्मा जदि तुम्हें मझी जाओ विश्राम कोଳରେ मृत्यु तो तथापि अजय नश्वरे पृथ्वी उपरे रोग व्याधि जंत्रणा पाई महाकाल रहीनि कि क्रीड़ाभूमि होरी पुनश्च अश्वपति को कहते से शक्ति माँ भगवती दिव्य जननी सावित्री सूक्ष्म आसी ठिया हे अश्वपति ए धरित्री को एक सर्वदर्शी शक्ति सर्वदा चाहि रही एक विशेष उद्देश्य साधित करने किंतु यार क्रिया मंथर
तुम से मंथर क्रियाशील शक्ति निमंते बंची रुह जीवन निर्वाह कर मु चाहूँगी जे तुम्हें सकल दुख कष्ट सुविधा असुविधा निजर कर देवता मान परिश्रम कर चल कारण यही प्रहेलिकार समाधान मनुष्य भीतर ही रही जदिओ यही पृथ्वी को अवतरी आसी एक बृहत्तर चेतनार से सम्भूत मनुष्य सम्भूत तथापि समग्र विश्व और समग्र प्रकृति को परिवर्तन करने को ता पाखरे यथेष्ट शक्ति ना ताकू मनुष्य को आमको सर्वदा अंधकार पड़ीबार भय ग्रास कर बुलू थाए जाजावर परी किए आमे माने मनुष्य लक्ष्य तार बहुत दूरे रहस्य आवृत विश्व प्राण प्राप्त होगा उदार हृदय नहीं जदि ताकू लक्ष्य करा जाए ता हृदय गुहा मध्य देखा ईश्वर अग्निर क्षुद्र कणिकाटी इंग्रेजी अच्छी ताकू अनुवाद प्रयास करा जायछि। पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मनुष्य अंधकार कबल एवं विरोधी शक्ति माने तार पथरुद्ध करुचंती आग को बढ़िबा देउना विभेदता एवं द्वैत नियमावली ताकू सर्वदा एवं सर्वथा आक्रमण करने को उद्यत ये दुईटी नियम उपरे मनुष्यर कर्म और अग्रगति निर्भरशील विभेदता द्वैत मनुष्य विभेदता को भल पाए अलगा ही रहा को भल पाए अलगा अनुष्ठान टे गढ़ी तार निर्मुख करके रहे कहीं प्रभु श्री अरविंद कहते लाइफ डिवाइन रे मनुष्य जितेबले जड़ है जड़ भीतर को प्राण जिते आसला ता भीतर से बंदी हो गला आम आम शरीर टी जड़ इंडोलेंस मोल्ड जा कहते प्रभु या भीतर जितेबले प्राण शक्ति आसूची बंद हो रहीगला जड़ भीतर प्राण शक्ति बंद हो रही प्रभु लिखुंट जे प्राण भितर तीनोटी गंठी रहीगला नट ऑफ मैटर से गंठी तीनोटी कौन ना गोटे हूँ इग्नोरांस गोटा इनर्सिया एवं तृतीय हूँ सेंस ऑफ डिविजन अलगा रहीबार प्रवृत्ति एकाठी रहीबार प्रवृत्ति नुहे सेपारेट हो तीनोटी प्रवृत्ति हूँ जड़र गंठी एथुरु मुकुलिले रूपांतर हम इनकनसीएंट बा निश्चेतना रे रूपांतर घटी ताहा इग्नोरांस रे परिणत होईछि इग्नोरांस रे रूपांतर चली वर्तमान कुआड़ को जाऊँगी नॉलेज बा ज्ञान आड़ को जाऊँगी समस्ते चाहते पाठ पढ़ा ज्ञानी होगापी रूपांतर क्रिया चली इनर्सिया बा शिथिलता सोई पड़ा काम कर इच्छा न हवा ये प्राण शक्ति टाणी से उन्नति घटी किंतु डिविजन टा सब बेले बर्तमान रही कहीं चाहूना एकाठी रही समस्ते डिवाइड अलग अलग ही बढ़ा चाहिए प्रभु श्री अरविंद कहते यूनिटी केबे हेले आसबनी यूनिफॉर्मिटी भितर इज नॉट यूनिफॉर्मिटी समस्त को गोटे प्रकार लुगा पिंधे गोटे ड्रेस कोड तैयारी करदे बा समस्त को एक प्रकार खाद्य परिवेशन करदे यूनिटी आसबनी यूनिटी आसब डाइवर्सिटी भितर इन डाइवर्सिटी आम जा जदि किए कम अच्छी ऊपर को उठेले आम सांग करदे से खुशी हम सी तलू कि आणिकी ता सांग करदेव तेणु सिम्बियोसिस हम ए सिम्बियोसिस हूँ पूर्ण जुगर लक्ष्य से मनीष एठारे बुली घूरी बुलुची से चाहूँगी सकल दुख कष्ट सुविधा असुविधा को निजर कर देवता मान परिश्रम कर चल माँ भगवती सावित्री पशुपति कहते
ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଲୁଥାଏ ଯାଯାବର ପରି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ବହୁ ଦୂରେ ରହସ୍ୟ ଆବୃତ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଉଦାର ହୃଦୟ ନେଇ ଯଦି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ମଣିଷକୁ, ଆପଣ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୋ ହୃଦୟ ଗୁହା, ତା ହୃଦୟ ଗୁହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଈଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାଟି। ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଅନ୍ଧକାର କବଳରେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ତାର ପଥରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପରମ ରୂପର ସଂକେତ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରିଏଲ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ କଥା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ, ନଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର, ଜଳର ଗ୍ରନ୍ଥି। କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ। ମଣିଷ କହିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ନା, ଆମେ ମଣିଷ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବୁଝଉନୁ। ଯଦି ବୁଝଉଥାଉ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍। ମୋତେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯିବି ଯଦି କ'ଣ ହବ, ମୋତେ କିଛି ମିଳିବନି ନା। ଟିକିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଜୀବନରେ ତାକୁ ହିଁ ମାନିକି ଚଳୁଛି। ତାର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ମଣିଷର ନାହିଁ, ଆମର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସହଜାତ ଭ୍ରାନ୍ତିମାନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତିଟି ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପଶୁପତିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ସବୁ। ଏବଂ ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ତଥାକଥିତ ଅନ୍ଧକାରର ପରଦା ପଶ୍ଚାତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ଥାଉମାଟର୍ଜିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ ହତାଶ ହନା, ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଅଛି ନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ failure is not failure whom God leads, and how shall the end be vain when God is guide? ବିଫଳତା ତାର ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ଯାହାର ଦିଶାରୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହାର ଦିଶାରୀ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ନିଷ୍ଫଳତା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଚଳାଉଥାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ, ତାଙ୍କୁ XYZ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁଣୁ। ତାହେଲେ ଆମର ନିଷ୍ଫଳତା କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହବ? ଆମେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହବା? ଆମକୁ ତ ଦିଶାରୀ ଆଲୋକ ଦେଖେଇକିରି ବାଟ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିକିରି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆମ ଉପରେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ମଣିଷର ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିବ୍ୟାଲୋକ ସର୍ବଶେଷରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁବାକୁ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତିମାନସର ଶିଖର ଦେଶକୁ ଚାହିଁବାକୁ ମଣିଷ ସାହସ କରିବ। ଆମେ ସାହସ କରୁଛୁ, ଅତିମାନସ କାହିଁ, ଆମେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସାହସ କରୁଛୁ, ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। କିପରି ହେଉଛି? ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର କରସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀର ତୃତୀୟ ପର୍ବ 4th ଅଧ୍ୟାୟ ବୁକ୍ 3 Canto 4
दिव्य दृष्टि बा वरदान तापरे वरदान श्री अरविंद अपूर्व व्यंजना ए borrower of a supernature's gold. He paves his road to immortality. मनुष्य आमे कौन करछे ना सुपरनेचर गोल्ड को धार करके आनुछे उद्धार दियो प्रभु मते मो एथरे रोड तैयारी करी वाड को जिबा पई इमोर्टालिटी आडू ऋण सीए करी अछि अपार्थिव जगत रे सुवर्ण संपत्ति अमर राइज आड़े पाद थापी चलबारे नखरे आपत्ति किए मना करुच्ची कि जहाँ को आप डाकिबे कहीं मना कर सांगे जीवी नहीं तार कारण समस्त सुवर्ण संपत्ति से धार आनी ना माँ ठार दिव्य जननी ठार नहीं चलिए कहार आपत्ति हम एमती वर्तमान प्रभु लिखुंट मनुष्य मध्य दे जीवन तार जीवन रे सूच धारणा तार माने आमर मनुष्यर आइडिया मान कैपिटल आई हेले सूच धारणा छोट हेले आमर छोटे छोटे धारणा मानकर आराधना जरिया रे परम प्रभु आगो को परम प्रभु तांको आड़ को लंबी थिबा रास्ता रे पाद थापिबा संभव पर होई पाइबो बोली प्रतिश्रुति दउछन सेति ता भितर एहीपरि एक शक्ति ताको प्रस्तुत कर चली ताको ना मनुष्य को आम मान आम भितर प्रेम सौंदर्य शुभकामना एवं प्रज्ञा आदि दिव्य गुणर व्यवस्था खंजी दिया जाइए यही गुड़िक सब गोटे गोटे इन्स्ट्रुमेंट भल पाइबा सुंदर को आदर करवा कहार शुभकामना करवा बुद्धि बुद्धि रे आत्मजात हवा प्रज्ञा रे आत्मजात हवा युवाक दिव्य गुण खंजी दीची आम भितर मानव चेतना भितर को प्रेरणा दायिनी और संबोधि शक्ति अजाड़ी हो पड़ुवार संभाव्य तथ्य सर्वदा दृष्टिगोचर हो उच्चतर दिव्य शक्ति अशुपति को कहते अशुपति सम्मुख में दंडायमाना जुग चक्र बोझ तले आलोक को मरिबा दियना से आलोक साहाय्य करुछि बंचिबाकू अंध आउ जंत्रणा जर्जित जीवन को नहीं ताकू केबे विदाय दियना अधैर्य राक्षस एक न चलाऊ तुम हृदय को माग नाई असंपूर्ण फल अर्ध पुरस्कार केबे हेले मागना असंपूर्ण फल एवं अर्थ अधे पुरस्कार मत अल्प देदेले मु चलीजी एक कथा कहना सरधा बाली हाथे मागना मते दरकार जहाँ आपण देकरी पूर्णांग पूर्णता प्राप्त कर दियंतु एकमात्र बर माग आत्मा तुम महत हेबाकू दाबी कर गोटी आनंद एवं तुम जाति पाई जातिर उत्तरण पाई गोटे संपत्ति अंध भाग्य और विरोधी शक्ति राजी ऊर्धे निश्चल हुई ठिया होइछंती जे उभा होइछंती इच्छा शक्ति उच्चतम अपरिवर्तित तुम कर्मफल सबू छाड़ी दियो से इच्छार सर्वशक्तिमान स्वरूप हाथ में सबु किसी बदलित जीव ईश्वर रूपांतरकारी शक्तिर बेला जदि छाड़ी अर्थात समर्पण भाव हलोकास्टर भाव जदि छाड़ी दियो सब बदल रखिले किसी से बदल केमती लुचेक आम रखिदेलु ना एत कथा शुणी सारा अशुपति उत्तर दौरान दिवस गुड़िक मम धाउंट मृत्यु अभिमुखे विश्राम मु नहीं पारिबी निश्चित आनंदे मो दिन गुड़ाक तो दौड़ी मृत्युर गेट पाख मुझे निश्चित विश्राम नेबी मु देखी तब मुख गौरव और सौंदर्य विभव तब पिंधा जागतिक मुखा पश्चात भागे हे दिव्य जननी ए जगत रे आपण अवतार नहीं ए जगतर मुखा को पिंधि
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖା ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର ଗୌରବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିଭବ ବୈଭବକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ମୋତେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ ଧରି ଏହି ମାନବାତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ। ଆମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଶକ୍ତି ବହନ କରୁନୁ? ଦିବ୍ୟ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଶ୍ରମିକ ସାଜିନୁ? ଆଉ କେତେ କାଳ ମାନବ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବ? ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ଏହି ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରର ସତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମେ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଏହା କିପରି ହେଉଛି ଯେ ତାହା ତୁମକୁ କହି ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଧରି ତୁମ ଆଗରେ ଚାଲିବି, ତୁମେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରିବ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛି ଯେ ତାର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଧୂସର ଧୂସର। କାହିଁ ତବ ଆଗମନୀ ଆଲୋକର ରେଖା, କାହିଁକି ଶୁଭନି ତବ ବିଜୟ ଡେଣାର ଶ୍ରୁତି ଥରା ବଜ୍ର ଦିନାଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିଲେଖା। କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ କରିଅଛୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି, ବାକି ଅଛି ଆହୁ କରିବାକୁ। ପୁରୁଣା ଯୁଗଟି ପରି ନବଜାତ ନୂତନ ଯୁଗଟି ପଚି ସରି ନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୁତରାଂ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମର ମାନବିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଠେଲୁଛି, ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଟାଣୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଲରେ ଚାଲିଛୁ, କେହି ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ବିବ୍ରତ ସମାପ୍ତିର ପ୍ରାନ୍ତ ଦେଶେ ପାଦ ଥାପି ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଶ୍ରମ କରି ଚାଲୁ, ଆଶା ଆମଠାରୁ କାଳେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଉଦାର ହୃଦୟ ଥିବା ନୂଆ ମଣିଷଟି, ସିଏ ହେବ ହିରଣ୍ମୟ ପୁତଟିଏ ପରି ଧରିବାକୁ ଅବତାରି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିକୁ। ଅନନ୍ତ ଅଭିଯାତ୍ରା ତଥା ପଦପାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର। ସକଳ ଜୀବନ ଏଠି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ଏକ ମାପକାଠି ଦେହେ, ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ର ଏଠି ଜିତଖୋର ମନୋଭାବ ନେଇ ରହିଛି ଅଟଳ। କାହାରିକୁ କିଛି କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକୁ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱପତି ଓ ହୃଦୟରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ଜଣେ ମଣିଷ, ଆମ ପରି। ପଶୁ ଓ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ମୀମାଂସିତ ଜୀବ ମଣିଷ। ତୁମର ଅତିଭୌତିକ ଜଗତର ମଉଡ଼ମଣି ନୁହଁ ତୁମେ ବା ଆମେ। ଅଭିପ୍ସାର ଏହି ସଘନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଶ୍ୱପତି ଏଠି ମହାକାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏପରିକି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସେଠାରେ କିପରି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସିନେମାର ପରଦା ପରି, ଟେଲିଭିଜନର ପରଦା ପରି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର। ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାକାଳ ଶିବଙ୍କର ବିଶାଳ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିରାଟ ଉଥଲ ପୁଥଲ କାଟାଲିସ୍ଟିକ ଅପଲିବାଲ, କାଟାଲିସିମ ଅପଲିବାଲ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ନି ଓ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ। ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାର ଭୈରବ ରଡ଼ିରେ ଜର୍ଜରିତ ଏବଂ ସର୍ବଥା ବିପଦ ଓ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ। ଏବଂ ଏତାଦୃଶ ବିଶାଳ ତାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱପତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜାଜୁଲ୍ୟ ମଶାଲଧାରୀ ସରଗର ଚକ୍ରବାଳ ଯେଉଁଠି କରିଛି ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ, ଧସେଇ ଆସନ୍ତି ନିମ୍ନେ ସୋପାନୁ ସୋପାନେ, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଧାବକ ସେବାନେ। ଦିବ୍ୟ ମଥାନର ନିଜ ହାତେ ଗଢ଼ିବେ ସେ ଅମର ରାଇଜ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ ସମାଜର ଶିଳ୍ପୀ ତ ସେମାନେ। ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି
ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ I saw the omnipotent flaming pioneers ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି over the heavenly verge which ଗାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ over the heavenly verge which turn towards life come crowding down the umber stairs of birth forerunners of the divine multitude out of the paths of the morning star they came into the little room of mortal life ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଅଛି ମୁହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଗ୍ରଦୂତ ସରଗ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଜନମ ଶିଳିର ରଙ୍ଗିନୀ ପାବଛେ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି ଭିଡ଼ ଧୀର ପଦ ଚାଳି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅଗ୍ରଧାବକ ସେମାନେ ପାୟୋନିୟର୍ସ ଅଗ୍ରଧାବକ ସେମାନେ ପ୍ରଭାତ ତାରକା ଚଲାପଥ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ହୁଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 343-44 ପୃଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି into the little room of mortal life ସେମାନେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ I saw them cross the twilight of an age the sun-eyed children of a marvelous dawn the great creators with wide brows of calm the massive barrier breakers of the world and wrestlers with destiny in her lists of will the laborers of the quarries of the gods the messengers of the incommunicable the architects of immortality ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଖଣିର ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 343-344 ପୃଷ୍ଠାରେ 352-359 ପେଜରେ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପରିସର ନୁହେଁ ମୁଁ ତାର ଅନୁବାଦଟିକୁ ପାଠ କରୁଛି ଏହି ଜଗତର ନଶ୍ୱର ଜୀବନ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପଥକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଦେଖିପାରୁଅଛି ଅତିକ୍ରମୀ ଆସିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନକୁ ପାଦ ତାଙ୍କ ଥାପିବାର ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଉଷାକାଳ ଦି ସନ୍-ଆଇଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମହାନ ଶିଳ୍ପିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭ୍ରୁଲତା ସ୍ଥଳ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟର୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଇଡ୍ ବ୍ରୋଜ୍ ଅଫ୍ କାମ୍ 343 ଲାଇନ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ସବୁ ତ କରିବେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଧରିତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ତାଲିକା ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ କରିବେ ଆନ ଭାଗ୍ୟକୁ କାଟିଦେବେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଇଚ୍ଛା ତାଲିକାକୁ ସାଥେ କରିବେ ଲଢ଼େଇ ତାଲିକାର ସାଥେ କରିବେ ଲଢ଼େଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଖଣିର ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇବେ ଯାଇ ଅକୁହା କଥାର ସୂଚନା ଆଣିବେ ହୋଇବେ ବାର୍ତ୍ତା ବହକ ମୃତ୍ୟୁ ରାଇଜରେ ଅମର ପ୍ରାସାଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହେବ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ଅମରର ପ୍ରାସାଦ ଗଢ଼ା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ଛନ୍ଦ ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏହିମାନେ ଆସିବେ ଏହିମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲେଣି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜାଜଲ୍ୟ ମଶାଲଧାରୀ ସରଗର ଚକ୍ରବାଳ ଯେଉଁଠି କରିଛି ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଧସେଇ ଆସନ୍ତି ନିମ୍ନେ ସୋପାନ ସୋପାନେ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ପାହାଚ ଉପରେ ଧସେଇ ଧସେଇକି ଚାଲ ଚାଲ କହିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ପାୟୋନିୟର୍ସ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାମାନେ ଏଠି
ପତିତ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଶ୍ୱପତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆଗରୁ ଏଠି ରହୁଛି, ମଣିଷ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି, ଅଲଗା ରେସ୍। ଏତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ରୂପ ବା ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୃଥିବୀର ବୋଝ ତଥାପି ହାଲୁକା ହେଉନାହିଁ, ଭାରିରୁ ଅଧିକ ଭାରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ବୋଝ ତଥାପି ଓଜନିଆ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଦୀର୍ଘ ଆଉ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଶ୍ରମ ଆମ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷର ହିସାବ, ତଥାପି ମାନବର ଆତ୍ମାର ଉପରେ ଲାଗିଅଛି ଯୌମୁଦ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବେ। ସେହି କାରଣରୁ ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କର ସୁଉଚ୍ଚ ତଥା ସୁଗଭୀର ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମା ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ବିଜେ ହୋଇଅଛ ତୁମେ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ତୁମ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନେ। ତୁମକୁ ମଣିଷ ଖୋଜ ଇତସ୍ତତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ, ଚକ୍ଷୁତ ଝଲସି ଉଠେ ତୁମ ଦର୍ଶନେ। କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ ଆମେ ବାହାରେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟା ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ନିଜକୁ ନ ଦେଖିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ସର୍ବଭୂତେ ବାସୁଦେବ ଗିରି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବି ଯଦି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଟେଗୋରିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗଟା ତପସ୍ୟା, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଅବତରି ଆସ ମାତେ ଧରି ତବ ଶକ୍ତି ଶୁଭ୍ର ସମ୍ବେଦନା। ଏ ଜଗତ ତବ କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁ କୋଳେ ଧରି ତୁମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଅନନ୍ତ ରୂପ ତୁମର ବାସ କରୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରେ, ଆଲୋକର ଦରିଆ ଭିତରେ ଭାସମାନ ଗୋଟିଏ ମନରେ। ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଉ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସକଳ ବିଭବ, ତବ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କ ନୁହେଁ, ତବ ଜ୍ଞାନ ସକଳ ବିଭବ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁ ତୁମରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରେମ। One man's perfection can change the world. ମରଣଶୀଳର ପାଦେ ଅମରତ୍ୱ ପାଦ ଥାପୁ ଏହି ଧରିତିରେ, ପାର୍ଥିବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଫୁଟି ଉଠୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସେ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌଷ୍ଠବ। ଅଶ୍ୱପତି ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ଭାଗ୍ୟର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମହିମାମୟ କରସ୍ପର୍ଶରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅ। Let a great word be spoken from the heights, and one great act unlock the doors of faith. କି ଭାଷା, କି ଅଦ୍ଭୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ! ଏତାଦୃଶ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଅଶ୍ୱପତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ୱାନ୍ ପେଜରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ଜଣେ ଏଠିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆସିବେ? ସେ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଉପରୁ। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅଶ୍ୱପତି, ଏକ ଅନନ୍ତ ସୀମାହୀନ ମନଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଘନ ନିରବତାର ସହ ଏକ ମଧୁର ଏବଂ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୃଦୟ ଦେବ ସମ୍ବେଦନାର ସହିତ ସକଳ ଶକ୍ତି ତଥା ସକଳ ମହିମାକୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଅବତରି ଆସିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଅଶ୍ୱପତି କହୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛନ୍ତି, ଧରିତ୍ରୀର ବାଟଘାଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧୀର ପାତେ ଚାଲୁଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହୋଇ। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବୁଣା ହେବ ଅମୃତର ବୀଜ। ସ୍ୱରଗୁରୁ ଡାଳଟିଏ ଆସି ପୋତା ହେବ ମଣିଷ ମାଟିରେ। ଅତିକ୍ରମୀ ଯିବ ଏ ପ୍ରକୃତି ଧରାବନ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ନିୟମକୁ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେବ ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ବଦଳିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତାଦୃଶ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଭେଇଗଲା। କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
संगीतर मूर्छना क्रमशः पसरीगला। अश्वपति कर्ण कुहर गुंजरित होगाक लगिला धरित्रीर मृदु हास्य एवं गुणुगुणु शब्द। श्री अरविंद अपूर्व भाषा शब्दर शुभ्र पदपाते झुली झुली मंथर गति आसुए अंतर मध्य जो अनुभवटी आसे शब्दर शुभ्र पदपाते झुली झुली मंथर गति आसुची अंतर मध्य। तत्पर अश्वपति जो सर्वोत्तम पुरुषंकर निश्चितता भीतर को प्रवेश कले से अवस्थाटी यही मरणशील परिवेष्टन मध्य हजिगला बा समर्पित होगला एवं अश्वपति धीरे धीरे मानसर जाग्रत अवस्था मध्य को प्रवेश कर संज्ञाहीन हो पड़े उत्थित हो गले। पुणी पर मुहूर्त क्रमशः जनाशुना अति आपणार वस्तु जगत प्राप्त है एवं से मनुष्यर आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्ति निमंते कार्य को पुनर्बार आरंभ करते प्रभु श्री अरविंद। कारण अश्वपति जानी जे ताही तांकर लक्ष्य स्थल। प्राण प्रभु पुनर्बार आरंभ ले शक्तिमय यात्रा धरित्री द्विधा मध्य स्थित क्षुद्र एक परिसर मध्य The Lord of Life resumed his mighty rounds in the scant field of the ambiguous globe. जो हयस अश्वपति की प्रतिश्रुति दे कहते ताहा लास्ट बट वन पेज रे आपण माने पढ़िबे से स्वर कहते आहे शक्तिमान अग्रदूत तुम्हें धावमान सम्मुखरे श्रवण करिछि आह्वान तुमर उन्मुक्त कर्ण पथरे। हे शक्तिमयी तुमको उन्मुक्त कर्ण पथरे मु सुनी पारुछि जानि पारुछि एवं 411 बार एठी अछि। सत्यवान सावित्री वाक्रण तेणु तार इंग्रेजीटा आपण मान देखिए ओडिया होची आहे शक्तिमान अग्रदूत तुम्हें धावमान सम्मुखरे बुक 3 हाउस ऑफ स्पिरिट लास्ट पछी O strong forerunner, I have heard thy cry. आहे शक्तिशाली अग्रदूत तुम्हें धावमान सम्मुखरे श्रवण करिछि आह्वान तुमर उन्मुक्त कर्णपथरे। ओह्लाई आसिबे धरा ए धरा धाम को केही तो जणे विसारी पुरातन जते कठिन विधान देवे चुरमार करी सब चुरमार कर देवे। Change nature's doom by the lone spirit's power. One shall descend and break the iron law. प्रकृति पृष्ठरु मृत्युर भावना बदलाई देवे सीए एकमात्र तांको आत्मशक्ति द्वारा सबुत संभव हुए। असीम अनंत विश्व मनोशक्ति जगत समय पारे हृदय तांकर माधुर्य पूर्ण सकल को धरी पारे। जी आसबे दिव्य जननी अवतार नेबे सुदृढ़ निश्चल भावे परिपूर्ण रहिबो नित्य जाग्रत रहिबे नित्य जाग्रत देवता मानक संवेदना धरी एठा को आसीबे सेत सकल शक्ति महिमा अन्वित तांको साथे थिबे होई रही सौंदर्य आसीबो दिव्यानंद साथे पादरे पाद मिलाई। कृष्ण बादलर खोसा मध्य थिबा तांक दिव्य केशगुच्छ क्लाउड नेट भलिया तांक दिव्य कोषागुच्छ सब वर्णना करिसें प्रभु जी आसीबे जो देवी इति अवतार नेबे दिव्य जननी से किपरि तथि मध्य सुप्त रही थिबो पुणी दिव्य आनंदर उत्स
ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମର ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବ। ଗୌରବ ଉଜ୍ଜଳ ପକ୍ଷକୁ ବିସ୍ତାରି ନୀରବରେ ପିଟୁଥିବ। ତାଙ୍କ ମାଧୁରୀମା ବୁଣା ହୋଇଥିବ ୱିଭିଂ ଲୁଗା ବୁଣିଲା ଭଳିଆ। ଦୁଃଖହୀନ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ସକଳ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶ୍ରବଣରେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ, ହସ୍ତେ ବୀଣା ଧରି ବାଦନ କରନ୍ତି ଅତି ସୁମଧୁର ସୁରେ। ତାଙ୍କ ହର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କଳ କଳ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ ସ୍ୱର୍ଗର ନିର୍ଝର ଗୁଞ୍ଜରଣ ତୋଳି ନିମ୍ନେ ଝରି ଆସୁଥିବ। ଓଷ୍ଠାଧାର ତାଙ୍କ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହୁ ଫେଣା ହୋଇଥିବ ହନିକମ୍ବ ଗଡ଼। ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ସେଠୁ ମଧୁ ଝରୁଥିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆଧାର ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହାତ ଯଦି ଉପରକୁ ଟେକିଦେବେ କାସ୍କେଟ୍ ଲାଇକ୍, ତା ଭିତରେ ତରଳ ଏକ୍ସଟାସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଧରି ରଖିଥିବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ତରଳ ସ୍ୱରୂପ ରଙ୍ଗ। ନନ୍ଦନ ବନର ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ବକ୍ଷ ଦେଶେ ଶୋଭା ପାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞାମାନ ସିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ। ପ୍ରଜ୍ଞାମାନ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ। ତାଙ୍କ ପାଶେ ଥିବ ଅମାପ ଶକତି ବିଜେତା ଖଡ୍ଗ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହେବ ଦୃଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଦେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଖି ଭିତରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କର କାଳର ବକ୍ଷରେ ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତା ହେବ। ମଣିଷ ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ। ମଣିଷ ମାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ପ୍ରତିରୂପିତ ହୋଇବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। A branch from the heaven will be transplanted here in human soil. ପ୍ରକୃତି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପଦକ୍ଷେପ ଅତିକ୍ରମି ଚାଲିଯିବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳିଯିବ। ଅବା ଭାଇମାନେ, କି ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟଟି! ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଅପୂର୍ବ। A seed shall be sown in death's tremendous hour, a branch of heaven transplant to human soil. ମଣିଷ ମାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ପ୍ରତିରୋପିତ ହେବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଣିକି। ନେଚର shall overleap her mortal step. ପ୍ରକୃତି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପଦକ୍ଷେପ ଅତିକ୍ରମି ଚାଲିଯିବ। Fate shall be changed by an unchanging will. ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ତ ବଦଳିଯିବ। ଅପଭାଇମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଅଧିକା ନେଇଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ। କୃତଜ୍ଞତା କୃତଜ୍ଞତା କୃତଜ୍ଞତା। ଆମର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହା ହୃଦୟର ଭାଷା। ସମଗ୍ର ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଖୁସିର ସହିତ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା। ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 4ଟାରୁ 5ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ଏହି ମୋମେଣ୍ଟ, ଏହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୋମେଣ୍ଟସରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସକଳଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି
ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁନିଅପା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ନାମର ବହୁତ ଗଭୀରତା ଅଛି। ସେଇ କୁନିଅପାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା, ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ସମ କୁନିଅପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏନର୍ଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ପାଠ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଜୀବନର ମୂଳ ମର୍ମ ହୋଇଉଠୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବରଲାଭ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ, ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କର ଏହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା। ଭାଇ ଏହି ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଅଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ମାର୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନାକୁ କାବ୍ୟକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଶ୍ୱପତି କିପରି ଭଗବତୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ହୃଦୟ ଗୁହାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହି କଥା କର୍ଣ୍ଣ ଗୃହରେ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହି ଭାଇଙ୍କର ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଲୋଚନା ଯେପରି ଅନୁଭବ, ସେଇ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ, ସେଇ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଲାଗିଯାଏ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ କବିତାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶେଷ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଭାଇଙ୍କର ନବପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଭାଇଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଆତ୍ମଲିପିର ଗୀତି କଥା। ଭାଇ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କବି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଉପସ୍ଥାପନା, ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସାଧନା ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟକ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଯେପରି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସେଇ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛୁ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଠିକ ଏଇ 4ଟାରୁ 5ଟା ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ବହ୍ନି କୁମାରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବହ୍ନି କୁମାରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଏହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ସମ୍ମାନର ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ। ପରିଚାଳନା କରିବେ କୁନିଅପା ଅନ୍ୱେଷା ସାହୁ। କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ ଅପା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କର୍ମଧାରାରେ ସହଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସାମିଲ ହେବା। ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସୁ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାରେ ତଥା ବହିରଙ୍ଗ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।